الرحمن الرحیم السلام علیکم. کمپیوٹر سائنس لیکچر فار کلاس فرسٹ ایئر. آج ہم لانگ کویسچن اسٹارٹ کریں گے. چیپٹر نمبر 1. وٹ آر کمپیوٹنگ ڈیوائسز؟ ایکسپلین ارلی اینڈ ماڈرن کمپیوٹنگ ڈیوائسز. کمپیوٹنگ ڈیوائسز کسے کہتے ہیں اور ارلی ابتدائی اور جو ماڈرن کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہے جو آج کل موجود ہے ماڈرن، تو اس کے بارے میں ایکسپلین کریں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. کمپیوٹ کا مطلب ہے کیلکولیشن. تو کمپیوٹنگ ڈیوائسز جو کیلکولیٹ کرتے ہیں، جو ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، پروسیسنگ کرتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کمپیوٹنگ ڈیوائسز. The devices used to perform calculations are called computing devices. These calculations can be simple or they can be complex. سمپل بھی ہو سکتے اور کمپلیکس پیچیدہ، جس میں بہت سارے ایکویشنز ہو سکتے ہیں. The fastest computing device is computer. جو آج کل فاسٹسٹ کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے، جو ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کر سکتا ہے، وہ کمپیوٹر ہے. اٹ کین پرفارم اور ہیلپ ٹو پرفارم کیلکولیشن. کمپیوٹنگ ڈیوائسز کین بی کلاسیفائڈ ایز ارلی کمپیوٹنگ ڈیوائس اینڈ ماڈرن کمپیوٹنگ ڈیوائس. اب ارلی کمپیوٹنگ ڈیوائسز کے بارے میں ہم پہلے پڑھیں گے. Earlier computing devices that were developed for the purpose of calculation are as follows. جو پہلا کمپیوٹنگ ڈیوائس تھا وہ تھا ایبیکس. آج کل بھی یہ ایز اے کھلونا استعمال ہوتا ہے، بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کیلکولیشن سیکھتے ہیں. ایبیکس واز دا فرسٹ ارلی کمپیوٹنگ ڈیوائس. It was introduced about 5000 years ago. It was considered as first computer. Abacus was the first computer. Abacus uses a system of sliding beads. یہ دیکھیں beads ہیں، سلائڈ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ اس طرح اسٹرپ لگے ہوتے ہیں اور ان beads میں سوراخ ہے اور یہ ریک میں پیروے ہوئے ہوتے ہیں. Leibniz calculator. Leibniz calculator was developed by a German mathematician. یہ آپ کے پاس لیبنس کیلکولیٹر ہے اور اس کی مدد سے ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن سسٹم انٹروڈیوس ہوا. اور یہ کس نے انٹروڈیوس کیا؟ میتھمیٹیشین اینڈ فلاسفر، جرمن میتھمیٹیشین اینڈ فلاسفر نے. گوٹفریڈ وون لیبنس، اس کا نام کیا تھا؟ گوٹفریڈ وون لیبنس in 1694. It was a computing device used for addition, subtraction and multiplication. اور یہ کیا استعمال کرتا تھا؟ ڈائل. جس طرح ہم جو ٹیلی فون پہ ڈائل استعمال کرتے ہیں، گیئرز اینڈ ڈائلز استعمال کرتا تھا. اس کے بعد ہے ڈفرینس انجن. It was created in 1822 by Charles Babbage and Charles Babbage is the father of computer. 1822 میں اس نے ڈفرینس انجن جو مختلف قسم کے کیلکولیشن کو ایکویشن کو کیلکولیٹ کر سکتا تھا، ڈفرینشیل ایکویشن کو سولو کر سکتا تھا، اور اس کا نام کیا تھا اس بندے کا؟ چارلس بیبیج. یہ بھی میتھمیٹیشین تھا. دس مشین واز دا بگننگ آف ریئل کمپیوٹر. ٹیبولیٹنگ مشین، یہ الیکٹرو میکینیکل مشین تھا. پہلی مرتبہ الیکٹرانک مطلب بجلی بھی استعمال کرتا تھا اور مشین میکینیکل پارٹس بھی اس میں تھے. ڈیزائن ٹو اسسٹ ان سمرائزنگ انفارمیشن اسٹورڈ ان پنچ کارڈ. پنچ کارڈ ایک کارڈ ہوتا ہے اور جس میں ڈیٹا اسٹوریج کے لیے پنچ لگائے جاتے ہیں، سوراخ کیے جاتے ہیں. تو پنچ کارڈ پہ ڈیٹا اسٹور ہوتا تھا اور اس ڈیٹا کو، اس انفارمیشن کو سولو کرنے کے لیے جو ٹیبولیٹنگ مشین استعمال ہوتی تھی. یہ کس نے ایجاد کی؟ ہرمن ہولرتھ. The machine was developed to help process data for 1890 US census. اور یہ اسپیشلی ڈیولپ ہوا تھا 1890 میں امریکہ کی مردم شماری کے لیے. مردم شماری مین کے کسی علاقے کی پاپولیشن کو کاؤنٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے مشین ایجاد کیا تھا وہ تھا آپ کے پاس ٹیبولیٹنگ مشین. اس کے بعد تھا Z3.
was a German electromechanical computer designed by Konrad Zuse in 1935. कॉनर्ड ज़ूसी ने 1935 में Z3 जो है इंट्रोड्यूस की और उसको कंप्लीट किया 1941 में। और ये प्रोग्रामेबल मतलब सॉफ्टवेयर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसमें यूज़ हुए। फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था, ऑटोमेटिक खुदकार तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे और वो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता था। द Z3 वाज बिल्ट विद 2600 रिलेज। अब रिलेज आपके पास क्या है? रिलेज आर स्विचेस that open and close circuit electromechanically or electrically. रिलेस क्या है? सर्किट्स हैं, स्विचेस है जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं ड्यू टू करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। इम्प्लीमेंटेड अ 22-बिट वर्ड लेंथ, ठीक है, फर्स्ट टाइम वर्ड लेंथ भी Z3 में इंट्रोड्यूस हुआ, जो आजकल हर एक कंप्यूटर में वर्ड मौजूद है। उसके बाद है मार्क 1। इट वाज ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड बाय होवर्ड H. आइकन इन 1944। इट वाज इलेक्ट्रॉनिक रिले कंप्यूटर, इसमें भी वही रिले का कंसेप्ट है, स्विचेस है, स्विचेस ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं। इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल टू सॉल्व बेसिक अरिथमेटिक एज वेल एज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो बेसिक अरिथमेटिक मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी ये सॉल्व कर सकता था। और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो है ये मॉडर्न कंप्यूटर के बिल्कुल करीब इंट्रोड्यूस हुआ और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था बाय जॉन इकहर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मॉचिले। इट वाज 100 टाइम्स फास्टर देन मार्क 1। ये 1000 टाइम्स फास्टर देन मार्क 1 था। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी जो है मॉडर्न कंप्यूटर के बिल्कुल करीबी इंट्रोड्यूस हुआ 1945 में न्यूमैन ने। और इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर विच होल्ड्स बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। ये पहला कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों स्टोर हो सकते थे। उसके बाद था आपके पास इट वाज UNIVAC 1. It was the Universal Numerical Integrator and Computing 1. It was the first commercially computer built by Remington Rand in 1951. अब हम मॉडर्न कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। मॉडर्न कंप्यूटिंग में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो था, पहली टेक्नोलॉजी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसका काम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक करंट को कंट्रोल करना। वैक्यूम ट्यूब्स। तो व्हाट इज़ वैक्यूम ट्यूब? वैक्यूम ट्यूब इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम। इट इज़ यूज एज अ स्विच आर एम्पलीफायर। स्विच को ऑन करना, ऑफ करना, ये किसका काम था? वैक्यूम ट्यूब। ये वो डिवाइस है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता था। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, due to which the speed of computer were very slow and their size was also large. Then in 1948 they were replaced by transistor. Transistor which enhanced the speed of computer system. ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर की स्पीड बेहतर हो जाती है, इसलिए कि ट्रांजिस्टर लाइट भी कम इस्तेमाल करता है। ट्रांजिस्टर का साइज़ भी बहुत कम है। 40 वैक्यूम ट्यूब्स आर रिप्लेस्ड बाय 1 ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है? सेमी कंडक्टर डिवाइस है यूज टू एम्पलीफाई मीन स्ट्रेंथन करना, ताकतवर बनाना। सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को। एंड लेसन दियर साइज एज वेल। ट्रांजिस्टर छोटे होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम का साइज बहुत छोटा हो जाता है। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, पूरे एक हाल में एक कंप्यूटर आ जाता था, ठीक है, तो अब उसका साइज कम हो गया। इन 1951 इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप्स वर इंट्रोड्यूस। अब IC क्या है? IC इज़ द कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आर एम्बेडेड इन IC इंटीग्रेटेड सर्किट।
This was a real resolution in computing industry. The small chip increases the performance of the computer. कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है, कारकर्दगी, स्पीड, इसलिए कि एक आईसी में लाखों की तादाद में ट्रांजिस्टर हो। तो ट्रांजिस्टर क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। सम डिवाइसेस, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक कंपनी है, उन्होंने IBM 1401 पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था, मॉडर्न कंप्यूटर। इट वाज फर्स्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द इंडस्ट्री, पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया था। उसके बाद इंटेल भी एक कंपनी है, 4004 कंप्यूटर है, CPU इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1971 में, और सिंगल चिप में CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स पड़े हुए थे। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर जो आजकल होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में, लाइब्रेरीज़ में इस्तेमाल होते हैं, ये 1981 में पर्सनल कंप्यूटर जो मॉडर्न कंप्यूटर है इंट्रोड्यूस हुए। Further, computing devices are getting faster speed and getting tend towards a smaller size. अब जो छोटा सा मोबाइल होता है, इस जिसमें कैमरा भी होता है, नेटवर्क कनेक्शन, सब कुछ उसमें एक ही स्मॉल मोबाइल कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर इतने छोटे हो गए, इतने स्मार्ट हो गए हैं ड्यू टू IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। Further, computing devices are getting faster speed and getting tend towards a smaller size. Now we have a number of modern computing devices like laptop, notebook computer, palm top computer, mobile devices, ये सारे आपके पास मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।